समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओम साईराम। साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2024 आज गोटे सुंदर काम करने को जाऊँगी माँ जागेश्वरी प्रांगण में जार नाम है वृक्षरोपण। फ्रेंड्स, जो भाई मैंने यही चैनल को नुआ कर देखुं सर्वप्रथमे लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, आउ शेयर करने को भूलिए नहीं। फ्रेंड्स देखु, आज साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सभापति आनुकूल्य एक बैठक अनुष्ठित होगापर सहमति क्रमे वर्तमान बादल साहेब रथों उपस्थिति क्रमे माँ जागुला पीठे वृक्षरोपण कार्यक्रम आरंभ होगा जाऊँगी। वर्तमान समस्त सभ्य माने उपस्थित अच्छा। वर्तमान समस्त सभ्या वर्तमान गछ पकईवाई वर्तमान अविरत चेष्टा समस्ते वर्तमान गछ लगाइवाई प्रस्तुति अच्छा। तेणु फ्रेंड्स गोटे कथा मुझे कहे, यही जो गछ लगेबार महत्व कार्यक्रम वर्तमान करा जाइछि बा साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन निष्पत्ति नहीं, तेणु तार मुख्य हेले आपणकर बादल साहेब रथ सार सभापति महोदय। तेणु ये सभापति महोदय आनुकूल्य वर्तमान यही गछ बा वृक्षरोपण लगा करने कार्यक्रम वर्तमान आलोचना क्रमे निष्पत्ति निगला। वर्तमान आज वृक्षरोपण कार्यक्रम माँ जागुला पीठे करा। फ्रेंड्स वर्तमान यही गछ लगाइबा केते महत्वपूर्ण कार्य यहाँ आपण मैंने निजे भी अनुभव करुवे। गछ लगाइबा द्वारा आम समाजर मंगल होगा सहित आम मानकर भी निश्चित मंगल हम। आम जो परिवेश परिस्थिति बा प्रतिकूल परिवेश को आम रखा, ये जो प्राकृतिक विपर्यय आम केमी रक्षा पाइबा, आम समाज केमी रक्षा पाइब, से आम वर्तमान ये साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन निष्पत्ति क्रमे वर्तमान ये वृक्षरोपण कार्यक्रम वर्तमान आरंभ करा जाउछि। फ्रेंड्स आगक बहुत बड़ बड़ लक्ष्य रखा जाइछि साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगक बढ़िबो। देखंतु यही सभापति महोदय आनुकूल्य बा करम कमल वर्तमान प्रथम गछटी रोपण करा जाउछि। तेणु गछ लगेइबा परे परे वर्तमान तार रक्षणाबेक्षण निमंते देखुथिले आपण माने पूर्व बारिकेड करा जाउथिला बा ताकू आबोध करा जाउथिला किछि गाई गोरुंको कबल रक्षा करिबा पई। देखंतु वर्तमान गछ लगाइबार कार्यक्रम कंटिन्यू प्रोसेस रे चलीछि। वर्तमान आगको आपण माने एमती धैर्य धरि देखुथांतु, निश्चित बहुत बहुत भल वीडियो भी आपण देखिबा पाइबे। ए गछ केमती लगा जाउछि, तार केमती तत्वावधान निया जाउछि। देखंतु एई गछटी वर्तमान लागुछि आपणकर 84 ग्रामर आपणकर माँ जागुला पीठरे। ये जागुला पीठरे वर्तमान कौन ठाकुराणी रही, ये कौन गछपत्रटीए ना। तेणु यही साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन निष्पत्ति क्रमे समस्त सभ्य और सभ्या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी निष्पत्ति क्रमे तेणु यही गछ पकाया कार्यक्रम वर्तमान कंटिन्यू प्रोसेस रे चालू अच्छी। फ्रेंड्स वर्तमान जो भाई भौणी माने यही साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2024 सहित योगदान करने को चाहूँगी बा योगदान करी जनमंगल कार्य करने जनहितकर कार्य करने चाहूँगी, से भाई मैंने ये स्क्रीन रे दि जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु, आम सहित सामिल हुंतु, एमती जनमंगल कार्य करंतु। फ्रेंड्स परोपकार आये स्वर्गाय। जदि आपनकर समाज पई आपण मंगल करिवे ना, आपनकर निश्चित मंगल हम। फ्रेंड्स वर्तमान गोटे कथा मु आपण मानकु कहिबी, देखुथांतु धीरे धीरे केमती एठी गछ लगेबा प्रोसेस आगु बढ़ी चली। वर्तमान एठी बहुत लोक आ सहित योगदान देइचंती, साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सहित योगदान भी देउचंती, नुआ नुआ लोक आ सहित सामिल भी होउचंती। फ्रेंड्स दयाकरी यही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आउ शेयर करेंगे, कहीं लोक मान पाखे पहुँचब। तेणु फ्रेंड्स समस्ते जानतु साई वेलफेयर केवल जनर मंगल कार्य बा समाजर मंगल कार्य केमती करुच्ची। आगक बहुत बड़ लक्ष्य रखी साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तेणु बहु बड़ पदक्षेप नहीं आगक चली। बर्तमान साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बर्तमान रजिस्ट्रेशन हो जाइए। तेणु फ्रेंड्स आपण मैंने देखुता ये गछ एठी वर्तमान दामी दामी गछ लगुच, जोटा कि अँला लगुच, लिंब लगुच, बेल लगुच, पणस भी लगुच। तेणु बहुत दामी दामी गछ एठी लगुच। मिनिमम 10-30 गछ एठी वर्तमान रोपण करा जाउछि, वृक्षरोपण करा जाउछि। देखुतांतु एमती केमती बैरिकेड करा जाउछि, चारि गछ चारिपटे किला बाड़िया होई ता चारिपटे वर्तमान आलू पट्टी बंधा जाउछि, कहीं गछर सुरक्षा निमंते। तेणु फ्रेंड्स एठी भी साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आर भी तत्वावधान नब। आगु केमती ये गछ छोट समयानुक्रमे बड़ हम, गछ धीरे धीरे आगु बढ़, छोटू बड़ हम, आउ ए मनुष्य समाज केमती से तार
ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ବା ମଣିଷ ସମାଜ କେମିତି ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଗଛର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଛକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଜାଗୁଳାଇ ପୀଠ ହସି ଖେଳି ଉଠିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାଗମ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଗଛ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପୋପରଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋପରଙ୍ଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇ ସୁଦୂର ପିପିଲି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମାଆ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଇ ୱେଲଫେୟାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଗଛ ପକାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ମାଆ ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମାଜର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏଠି ଓସ୍ତ ଗଛ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମାଆ ମାନେ ଏଠି ଓସ୍ତ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟାମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ତ ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 20-25-20ଟି ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଆସିଲେଣି, ସରି ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗଛକୁ ଗୋରୁଗାଈରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଆଳୁ ଅଖା, ତା ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ଦିଆ ହିଁ ଆଳୁ ଅଖା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ସାଇ ୱେଲଫେୟାରକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କିଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନେ, ପ୍ରାୟ ଆମର ସମସ୍ତ 450 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବା ଆମ ସମସ୍ତ ଲୋକ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।